बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, भाइयों को सादत अली खान का सलाम। मेरे भाइयों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो गोल्ड है, जो सोना है, जिसकी कीमत पाकिस्तान के अंदर 1,80,000 रुपए फी तोले की कीमत है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो सोना आपके पास 2 रुपए किलो मौजूद है, 2 रुपए तोला नहीं, 2 रुपए किलो मौजूद है, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? यकीनी तौर पे नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 रुपए किलो ये सोना कैसे हो सकता है कि जिसकी कीमत करोड़ों में बनती है, वो 2 रुपए किलो कैसे हमारे पास मौजूद है? तो मेरे भाइयों, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं कि आपके पास जो सोना है, जो गोल्ड है, वो 2 रुपए किलो ही मौजूद है। और बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखें कि वो कौन सा सोना है। ये वो सोना है, ये गौर से देख लें मेरे भाइयों, ये वो सोना है, ये वो पिंक हिमालयन साल्ट है, ये वो गुलाबी नमक है खियोड़ा की कान का, ये वो सोना है, ये है वो सोना। ये वो सोना है कि जिसकी कीमत हमें हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 रुपए किलो है। 2 रुपए किलो के हिसाब से ये सोना मिलता है। बदकिस्मती के साथ ये जो सोना, ये पिंक हिमालयन साल्ट, ये गोल्ड जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद है, ये नमक हम भारत को, अपने दुश्मन मुल्क को, इस हिंदू बनिए को 35 पैसे फी किलो के हिसाब से दे रहे हैं। 35 पैसे फी किलो के हिसाब से हमारे हुक्मरान जो हैं, इन्होंने मुआहदा किया हुआ है और ये नमक इंडिया को दे रहे हैं। और इंडिया इस नमक को खुद भी इस्तेमाल करता है, और जो आलमी मार्केट है, जो यूरोपियन मंडी है, उसके अंदर 50,000 रुपए किलो इस नमक को पैकिंग करके जो है वो इंडिया बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। मेरे भाइयों, आपको भी पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात कैसे हैं, पाकिस्तान किन मुश्किलात से, कौन से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ये नमक हम इंडिया को दे रहे हैं, और इंडिया पूरी दुनिया में 50,000 रुपए किलो इस नमक को बेच के, पिंक हिमालयन साल्ट को बेच के पैसे कमा रहा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप ये गूगल करके देख लें कि इस पिंक हिमालयन साल्ट, इस गुलाबी नमक की कीमत आलमी मार्केट के अंदर क्या है। मैं ये पाकिस्तानी हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे मुआहदे क्यों किए थे, और अगर आपने ये मुआहदे किए हैं, आप उसके तहत इंडिया को ये नमक दे रहे हैं, तो आप उतना ही नमक इंडिया को दें जिसका मुआहदा किया है। इतना ना दें कि वो हमारे नमक को हमसे 35 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीद के और 50,000 रुपए किलो आलमी मार्केट में बेचे। हम क्यों नहीं बेच सकते? हम इसको क्यों अपनी पैकिंग में मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट का लेबल लगा के हम क्यों आलमी मंडी में नहीं बेच रहे? जबकि पाकिस्तान जो है, इस वक्त माशी हालत पाकिस्तान की इंतहाई खराब है। पाकिस्तान मुश्किलों में घिरा हुआ है, कर्जों में घिरा हुआ है, हर चीज का यहाँ पे बहरान है, आटे का बहरान है, हर चीज का यहाँ पे बहरान है, तो हम क्यों इसको नहीं बेच रहे? ये आज मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ। यार, 35 पैसे तो जो खियोड़ा की नमक है, जब हम इसको निकालते हैं, इस गुलाबी नमक को, तो उस वक्त भी जो हमारी कास्ट आती है, जो कॉस्ट आती है, जो हमारी लागत आती है, वो 3 रुपए फी किलो है। तो हम किस तरीके से 35 पैसे फी किलो इंडिया को दे रहे हैं, जो हमारा दुश्मन मुल्क है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा 1960 के अंदर जब इंडिया से मुआहदा हुआ था, सिंतास का मुआहदा, जिसमें 3 दरियाओं का पानी भारत को और 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया, उसी वक्त ये मुआहदा हुआ था कि हम इंडिया को नमक देंगे। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया ने वो पानी वाले मुआहदे पे कितना अमल किया है। उसने तो हमारे दरियाओं पे सैकड़ों डैम बना लिए हैं, हमारे पानी को रोक दिया है, हमारी जमीनें उसने बंजर कर दी हैं। तो हम कौन से मुआहदे की जो है वो पासदारी कर रहे हैं?
ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ خدارا اس ملک پاکستان پر رحم کھائیں. یہ ملک پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں ملا تھا، یہ خیرات میں ہمیں نہیں ملا. اس ملک پاکستان کے لیے ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے بزرگوں نے پانی کی جگہ اپنا خون دیا تھا. پھر یہ ملک پاکستان بنا تھا، پھر یہ ملک پاکستان بنا تھا. تو آج یہ ایسے معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز پاکستان کے اندر ہے، چاروں موسم پاکستان کے اندر ہے، دریا پاکستان کے اندر موجود ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان پنک ہمالین سالٹ، یہ کھیوڑا کی کان بھی یہاں پہ موجود ہے، قدرتی گیس موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سرسبز میدان موجود ہیں. تو پھر کیوں یہ ہمارے حکمران کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں؟ ان کی بدعنوانی، ان کی جو ہے وہ کرپشن، ان کی لوٹ مار، ان کی اقتدار سے ہرس اس ملک کو دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ گئی ہے، اس ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے. ایسے معاہدے کن لوگوں کے نے کیے ہیں؟ وہ معاہدے اس قوم کے سامنے آنے چاہیے، اور فی الفور یہ معاہدے انڈیا سے ختم کر دینے چاہیے. جب وہ اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہا تو ہم بھی پاسداری کرنے کے پابند نہیں. جب وہ انڈیا کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، تو کون سا معاہدہ؟ ہم انڈیا کو کیوں نمک دیں اور ہمارا نمک بھی کھائیں اور نمک حرامی بھی کریں؟ ایسا جو ہے وہ یہاں نہیں ہونا چاہیے ملک پاکستان میں. میرے دوستو، آپ میری آواز بنے، اس ویڈیو کو گھر گھر، کونے کونے، اور ان حکمرانوں کے محلات تک پہنچائیں، اور اس معاہدے کو فی الفور جو ہے وہ منسوخ کرائیں. یہ ملک پاکستان کا لاس ہے. پوری دنیا میں اس گلابی نمک جیسا ٹیسٹ دنیا کے کسی نمک میں موجود نہیں ہے جو اس نمک کے اندر موجود ہے. 50,000 روپے کلو اس کی قیمت ہے عالمی مارکیٹ کے اندر، اور انڈیا 35 پیسے، 1 روپیہ نہیں، 35 پیسے فی روپے کلو ہم سے لے رہا ہے. یار ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور مکمل طور پہ اس معاہدے کو فی الفور جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ ہر بھائی اس بات سے آگاہ ہو جائے اور حکمرانوں تک یہ آواز پہنچے، اور اس معاہدے کو جو ہے وہ فی الفور انشاءاللہ ہم ختم کرائیں گے. پاکستان پائندہ باد.